The Muddasachem Fest was celebrated with great zeal in Sanguem this year, showcasing a remarkable collection of vintage artifacts, including traditional pottery and glassware. Mudas, which means relaxations and a plan of change, was curated by Dr. Gwendoline de Ornelas and supported by Francis Barneto and Club Marius Festacar. From heritage walks to Balcao talks and a traditional meal, participants recalled their childhood memories during the summer. We are on a Muddasachem Fest in a fabulous location in Sangay. We've just had a home-cooked, beautiful lunch. We've had the Ghazali with Dr. Gwendoline, we've had Karyashala with Prakash Kamath, and now with Sabina and Gerald and Doctor and Prakash and my sister Goretti and Professor Carmelito. We are going back to the ages and our Burgia porn. So what was our Burgia porn? Sabina, what are you up to? I'm breaking the cashew seeds. Yes. Which are roasted in fire. Yes. This is, we need to... this is how in the olden days we used to do it, yeah? There's to roast. It's a skill. It's a skill. There's to roast. Yes. Open it up. Open it up and eat the middle seed. Yeah, doctor, just show me a few which has been opened up already. आम्ही शहरां पावतात आमचे शिकपाक जावं मागीर नोकरी करपाक रावपाक आनी आमी वर्रां सांगता पण ती वर्रां सांगपाच्या वाट्याचें आमी कनेक्ट जावं जाय टू द नेचर आनी हो मारियस बाब आमकां एक्झॅक्टली ते शिकयता तो आमकां अशें हातूं फार्मांनी व्हरता तो आमकां अशें गांवांनी व्हरता तो आमकां वेगळे वेगळे कडेन व्हरता जंय नेचराचो कनेक्ट आमकां परतून जाता आमी झाडां पेडाक हात लायता आमी काजू हात लायता पणसां हात लायता आनी आमी कनेक्ट जाता सो हें खूब इम्पॉर्टंट खास करून आमचे नवे भुरगे तरणाटे जे आसा तांकां जांकां शक्य आहा जे फॅमिलीक शक्य आसा ती ह्या भुरग्यांक आपली हे पयलींची नेचरा कडचो कनेक्ट दाखोवपाक तांणी मुद्दाम ह्यो गजाली पळोवच्यो. भुरग्यापणार फोकां चिरपाक काजू बियो भाजपाक आनी फोडून खावपाक खूब मजा येताली तशीच आयज आयली. हो भुरग्यापणा उगडास आमकां मुदासाच्या फेस्ताक अनुभवपाक मेळलो आनी ह्या पासत फेस्ताकार मारियस फेर्नांडीस आनी ह्या फेस्ताचे क्युरेटर डॉक्टर ग्वेंडोलीन हेका आमी मना काळजांतून देव बरें करूं. Like, subscribe, and get notified. चार चक्री योग असा म्हणजे गुरुजी नवी गाडी येता. गाडी गुरुजी मोजळ्यात पळय आनी बरे म्हणटा थंड वातावरणाची संभावना असा म्हणजे एसी स्मार्ट गेट. गुरुजी बाबूलोय हात पळय आनी पॉवरफुल. गुरुजी गाडी जाली एसी जालो आता बरें कितें सांगता जाल्यारूच हात दाखयता म्हणजे भांगर. भांगरा वालोर भुरगीं बुजून जाणा. So invest in gold and make a smart choice. Only at Ullas Dwellers.